ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଉପକଣ୍ଠ କାଳିଦାସପୁର ସ୍ଥିତ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର 19ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ନିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ସେଉଠୁ ଆରମ୍ଭର ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ନୈତିକତା ଓ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ସୁନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଅତିଥି ବକ୍ତାମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଠୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଶିକ୍ଷାରେ ନୁହଁ, ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରହିବା କଥା, ଯୋଉ ମାନସିକତା ନେଇ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛି, ଯୋଉ ବୋଝ, ସେ ବୋଝରୁ କେମିତି କମ୍ ହବ, ଖୁସିରେ ପିଲା କେମିତି ସ୍କୁଲ ଆସିବ ଓ ପାଠ ପଢିବ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ସମାଜକୁ ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ এই যে বাল্যকাଳରୁ যে ପିଲାମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ପାଠ ପଢିବା, ଖେଳିବା, ନାଚିବା, ଗାଇବା, ଏଇଭଳି ଆଜିକାଲି ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଭଲ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଭାରତବର୍ଷ ନାଁ ରଖୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ପିଲା 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ तार माँ को सर्वश्रेष्ठ बंधु भावी थाए, भगवान मध्य विश्वास करें। से माँ व्यतीत पृथ्वी आउ क्या चिन्हे ना जाने ना बोली तार आचरण व्यवहार जिते से स्कूल को आसे तार द्वितीय भगवान होती मेन माँ पर से जदि पिला क्या अधिक विश्वास करे, भगवान भाई विश्वास करे मेन। देखिए 2 ରୁ 5 10 वर्ष पर्यंत पिला को आपण घरे किसी भी कहे से कहे ना मोर माँ एमती कहते, मोर मामी एम कहते, मोर मैम एमती कहते, अर्थात ता मैम जहाँ कहती पिला अत्यंत विश्वास सहित ग्रहण कर। अर्थात माँ पर जदि द्वितीय किए भगवान गोटे पिला रही तार बंधु होता से हूँ तार मैम। तेणु जो मैम माने ये छोट कढ़ी को फूलटी को फटेबार सहयोग करती, मंजीटी को सफलतार सहित गोटे वृक्ष रूपांतरित करते, मैम मान गोटे जोरदार करताली सफलता होता है, विफलता भी जिते बड़े विफल हुए मनुष्य भाग्य उपर दोष देता। ठीक अच्छे तो भाग्य नथिला, हाँ ये कथा सत्य, मनुष्य निज इच्छा सब कथा नए, किसी कथा ईश्वर इच्छा घटे जहाँ आम क्षमतार बाहर थाए, किंतु एक भी न थाए जे आम पाखे किसी भी न थाए। आमर प्रार्थना, आमर साधना, आमर निष्ठा निश्चित भाव में आपको सफलता देता है। स्कूल परिचालना कमिटीर संपादक तथा शिक्षाविद सदरिक कुमार दास उत्सव में अध्यक्षता करथिले। स्कूल अध्यक्षा सुरभिलता कटसी वार्षिक विवरणी पाठ करथिले। स्कूल शिक्षक पंकज कुमार दास स्वागत अभिभाषण प्रदान करथिले। ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଚାପ ଲାଘବ ପାଇଁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ରେନ୍ ସାଇନ୍ସର ପଦ୍ଧତିକୁ ଅତିଥିମାନେ ରିବନ କାଟି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। रतन कुमार घोष, पद्मलोचन आस, सस्मिता पहाड़ सिंह, प्रभासिनी शतपथी, श्रीमती दलाई, श्रियंका बिंधाणी, करिश्मा मुर्मू और मधुपूर्ण मित्र प्रमुख शिक्षक शिक्षयित्री माने समस्त कार्य परिचालन रे सहयोग करथिले। शिक्षयित्री मनीषा कुमारी कार्यक्रम शेष में समस्त को धन्यवाद देथिले। प्रतिकूल पाग सत्वे कार्यक्रम रे बहु अभिभावक एवं स्थानीय बासिंदा माने उपस्थित थिले।